Assalamualaikum and hello everyone. So in this video we will look at the summary of our haloalkane. So for the reaction of haloalkane, the type of reaction kita adalah nucleophilic substitution. So that's why yang kita ada belajar mekanism kita is actually SN1 ataupun SN2. For substitution, N is your nucleophilic. Okay, and SN1 ini summary je. SN1 will prefer tertiary dengan secondary because SN1 is actually depends on carbocation lah. And then SN2 is actually for our methyl ataupun primary alkyl halide ataupun our haloalkane. So first what we're going to look at is the type of nucleophilic substitution. So banyaklah dekat sini. Okay, so how does this reaction occur? So here we have my bromoethane. So this is my bromoethane. Kita akan undergo dengan nucleophilic substitution. So that's why for any of the reagent, first and foremost what we're gonna do is we will identify what is our nucleophile. Okay, and actually untuk nucleophile, so kat sini substitute chlorine dengan bromine with nucleophile. So ada juga kita belajar nucleophile ada yang weak one dengan strong one. So kalau macam mana kita tahu the weak, sebenarnya ada lone pair lah. Contohnya ada NH3 kita, ammonia, water dengan alcohol. Yang ada certain juga we have negative charge. So contohnya sodium hydroxide kan. Sedangkan ada Na plus dengan OH minus. Itu what is meant by the negative charge lah. Kalau water ni, so walaupun kita selalu bayang H plus dengan OH minus, it's not lah. Dalam kes ni kita nak tengok nucleophile dia adalah kita punya water. Okay. Tapi kenapa Miss ada bagi tahu juga dekat sini, because nanti ada yang reaction tu as you can see we're going to produce the same type of product tapi nucleophile kita lain sebab actually we have different type of nucleophile. Some ada yang weak, ada yang strong. Okay, so first and foremost we're going to look at for our sodium hydroxide. So reaction dengan sodium hydroxide ni we're going to form alcohol. So how does it work? Is that senang kita nak ingatkan, sodium ni akan gabungkan bromine. So yang OH ni akan substitute lah. And this our nucleophile is actually our OH minus. So this is actually OH. Okay, and then next is our water. Sebenarnya water ni is actually weak nucleophile. Kita pun ada tengok mekanism dia macam mana kan. Tapi ni Miss nak bagi hint je lah. It's not like especially the correct one. Tapi ni je lah hint macam mana kita nak buat. Water ni pun sama juga. Okay, we have H dengan OH kan. So senang nak ingat kan. H ni akan gabungan bromine to form our byproduct HBr. So OH ni we're going to substitute with our bromine. Okay, so sama juga for this case. For these two of our reagent, we're going to produce alcohol. So apa yang beza dia adalah strength of our nucleophile. Okay, so that's between water dengan sodium hydroxide. Again, kalau untuk reagent dia memang reflux sahaja. Tak adanya ituh tu. Okay. Next, we have our alcohol, CH3OH, our methanol, dengan sodium methoxide. CH3 ni methoxide lah. Okay, this case, these two of our reagent will produce both of our ether. Pun sama juga, yang this is actually our weak nucleophile. This one ada yang negative charge ni, dia adalah strong nucleophile. Tapi apa yang kita akan substitute? Okay, Miss bagi hint dekat sini lah. Tengok yang sini kan, sodium ni akan gabungkan dengan bromine. So what is left is actually our OCH3. Lepas tu sebenarnya yang bonded kepada carbon kita bukan CH3. Sebab kalau sini adalah CH3 kita. Okay, carbon dah cukup 4 bond. Mana kita punya oksigen? Mana? So sebenarnya yang bonded tu is actually our oxygen. Oxygen. And then we have our CH3 lah. Nak buat expanded boleh, nak buat condense pun boleh. So macam ni. So again, the COC. Lagipun di ether kan. So what is actually ether? Ether kita is this part. Carbon, oxygen, carbon. So COC is what we call ether. Ataupun functional group kita adalah alkoxy. Okay, so that is dengan sodium methoxide, which is our strong nucleophile. Okay, kalau dengan weak nucleophile kita pun sama juga. What gonna happen is that H ni akan gabung dengan bromine to form our byproduct. So what is left adalah OCH3 kita. Again, sebab kita nak form ether kan, ether adalah COC. Yang itu pun senang nak ingat lah. Kalau kamu buat CCO, this is not ether. Ether mesti COC. So dekat sini pun sama juga. So yang ini okay. Okay. So cuma yang kat sini, another difference is not only about strong dengan weak nucleophile. Start dengan yang sodium methoxide ni, dah kena ada ethanol. Itoh ni is actually our ethanol. Tapi nak senangkan kita panggil dia itoh je. For these two dah sampai
besides these three, yang semua ni kita kena ada our itoh dengan reflux. Okay, next kita ada CH3COONA. So kalau nak buat expanded version, so this is actually the expanded version kita. Dia macam carboxylic acid kita, it's just that the hydrogen is being replaced with our sodium. Okay, so how does it work? Sodium ni akan gabungkan dengan bromine to form our byproduct. Okay, so what is left is actually yang oksigen kita ni. So sebenarnya this is expanded kan. Kalau Miss nak buat the version yang condensed, so how does it work? Kalau kita nak buat condensed, again kita nak yang ni je, ada oksigen, lepas tu kita ada C double bond O, lepas tu kita punya CH3. Okay, so this is actually our ester. So beza ester pula. So what is ester? Ester is actually kita punya C double bond O. O kalau carboxylic acid hydrogen kan, ni tak, this oxygen is bonded to another carbon. So beza dia pun, ataupun another way of looking at it, kalau ether dia COC, kalau ester pada C kita ni ada double bond O pula. So that is our ester. Okay, so sekarang ni is actually our ammonia, NH3. We're going to produce amine. This is actually our primary amine. Okay, so how does it work? Is that one of the hydrogen here akan gabungkan dengan bromine, HBr. So our nucleophile ataupun apa yang ada from here is actually our NH2. So carbon ni must be bonded to our nitrogen. So kat sini dah akan jadi NH2. Okay, so this is actually our primary amine. Sebab our nitrogen only bonded to one carbon. Okay, and last but not least, the nucleophilic substitution adalah KCN to form nitrile. Okay, again, yang K ni akan gabungkan bromine, akan form byproduct kita KBr. So what is left? Our CN. So CN. Make sure carbon yang bonded to another carbon. Okay, and then CN. Ataupun kalau nak buat expanded version, dia sebenarnya C triple bond dengan N. Okay, so this is actually our nitrile. So this is actually all our nucleophilic substitution. Okay, ni yang nak kita ni nitrile kita. This is actually our amine. So nucleophilic substitution ni senang kalau kita nak ingat kan. Kalau ada nampak hydrogen tu, gabungkanlah nak form byproduct dia. Sebenarnya senang nak ingat byproduct dia jugalah sebenarnya. Okay, so that's for the nucleophilic substitution. Okay, yang ini division balik pada kita punya alkene tu. Okay, what happen here is that kita, okay, so kalau contohnya, this reaction, kalau haloalkane dia dengan NaOH dengan reflux saja, dia akan undergo substitution. Tapi kalau ada NaOH dengan itoh reflux, dia ada elimination. So elimination apa? Kita sebenarnya dah belajar dekat alkene. So betul kan, this one is actually our alkene. Okay, so how does it work? Is that we're going to remove one of our chlorine ataupun bromine. Dalam kes ni kita nak remove kita punya bromine lah. So nak remove satu ni. Okay, lagi satu kita nak remove hydrogen. Hydrogen tu pada next carbon lah. Kenalah from next carbon. Contohnya kita dah remove bromine daripada sini kan, from this carbon. Kita nak remove hydrogen from the same carbon kan, nak yang sebelah dengan dia. So it's either sebelah kanan atau sebelah kiri. Dalam kes this case only one choices yang kita ada. So we're going to remove hydrogen from this carbon. So I'm going to use this one. Okay, and then actually we're going to form alkene. So bila kita form alkene, maksudnya kita akan form our double bond. So dekat sini adanya double bond kita. So this is actually reaction of alkene kita. Kita ada tengok juga dekat sini. Okay, yang ini ini mostly this reaction kita selalu jumpa. Kita dah tengok yang haloalkene, kita tengok nanti alkohol pun jumpa, carbonyl pun kita jumpa, carboxylic acid pun kita akan jumpa sikit je lah tapi. Okay, yang paling penting sebenarnya yang ni sebenarnya sama je lah penting, is that formation of Grignard reagent. So what happen bila this reaction our haloalkene kita reaction dia dengan magnesium in dry ether, what happen is that we're gonna add our Mg before our Br ni. So dekat sini apa akan jadi adalah our MgBr. Okay, lepas tu kita tengok what happen. Okay, so contohnya kalau dia undergo dengan hydrolysis je, we're going to substitute our magnesium bromine ni dengan our hydrogen. Okay, so what happen is that yang ni
MgBr tu akan jadi apa sekarang ni? Kita akan substitute it with our hydrogen. Okay, ini reaction ni macam kita jarang jumpa kan? Tapi kita ada belajar dekat sini. Mana? Haloalkin kita belajar pada page. Pada page 10. This is the notes from your haloalkin. Okay. Kita sambung balik pada kita punya mind map. Okay, so first reaction. Okay, actually our Grignard reagent ni kita boleh reaction juga. Our Grignard reagent boleh react dengan metanal. So, bila dia react dengan metanal, mesti react dengan H3O plus ni juga. Okay, so what happen here adalah I'm just gonna take from here. So, I'm gonna take from my compound here. C double bond O hydrogen kan. This is actually our metanal. Okay, what happen? The H3O plus ni akan change the C double bond O jadi COH. Okay, so kat sini padam. Jadilah sini COH. Okay, tapi sekarang ni carbon ni baru ada 1, 2, 3 bond. So, ada lagi satu bond. Apa yang dia akan tambah? It's actually kita akan ambil daripada yang kita dah pecahkan daripada kita punya Grignard reagent ni. We're gonna form a new carbon-carbon bond. Carbon ni bonded to carbon yang dah from our Grignard reagent. So, which part is this part? Okay, I'm just gonna use ni lah from this part. Yang ni Cing. Okay, so what is left is actually our yang ini Aci je kan nak buat apa ni, dia adalah this carbon bonded to another carbon. So this carbon bonded to another carbon. So we have make sure each carbon kena ada 4 bond. Okay, and then we're gonna form our primary alcohol sebab COH kita ni only bonded to only one carbon sebab satu carbon ni attached to 2 hydrogen dengan satu alkyl group. So, sebab tu adalah primary alcohol. So, how about kalau kita reaction dengan aldehyde? Okay, sama juga dengan aldehyde. Oh, dalam ni kes adalah, kalau ni metanal, yang ini aldehyde lah. Okay, so daripada double bond O tu, nanti dah akan jadi apa? Double bond O akan jadi COH sebab dah undergo hydrolysis ni. So, dia akan undergo O kat sini dengan hydrogen. Lepas tu, nanti dia akan form a new bond. Sebab carbon baru ada 3 bond. So, nak buat the fourth bond adalah kita akan reaction dia dengan semua ni lah. Okay, so yang ini Miss copy paste je lah. Okay. So, kita form our secondary alcohol. Sebab carbon OH kita ni bonded to 1, 2 of our alkyl group. Okay, so that's the kalau kita reaction dengan secondary. Kalau reaction dengan aldehyde. So, how about we react it with our ketone? So, kalau kita reaction dengan ketone kita, so originally CH3, CH3, originally dia double bond O kan? But what happens sebab bila yang hydrolysis ni, dia sebenarnya jadi OH. Double bond O tu dia jadi OH. OH. And then, sebenarnya carbon ni baru ada 1, 2, 3 bond. So, ada lagi satu bond. Kita nak bondkan dengan carbon from our Grignard ni lah. Which is, kita akan ambil semua ni balik. MgBr yang kita tak nak. So, yang attach pada dia sebenarnya yang this carbon. Okay, so, kita ambil pun sama jugalah. So, what I'm going to do adalah, tak apalah kita buat sama-sama. Carbon ni, dia attach to another carbon. Lepas tu, make sure each carbon kena ada 4 bond. Okay. So, this is actually our tertiary alcohol. Sebab this carbon bonded to 1, 2, 3 alkyl group. So, dia adalah tertiary alcohol. Okay, last but not least, kita akan tengok the reaction with carboxylic acid. So, carboxylic acid ni, kita buat sini pula. Okay. Carboxylic acid ni kita nampak, senang buat dia punya linear shape lah. So, maknanya kat sini kita nampak macam ada 2 C double bond O. So, 1, 2. Okay. What happen is that, one of it we're going to maintain. Satu ni akan jadi COH. So, contohnya, what I'm going to do it here. So, dia akan jadi macam ni. C, satu tu kita maintain. Satu lagi tu jadi OH. Okay, lepas tu, but then carbon ni baru ada 3 bond. Kita nak dia ada 4 bond. Okay, again, bonded to carbon from our Grignard reagent. Okay, Grignard reagent ni, kita tak nak MgBr kan. So, kita ambil yang dot ni je. So, we have only 1 carbon. Maknanya kita carbon yang ini. Lepas tu, dia ada lagi 1 carbon. Okay, make sure each of it ada 4 bond.
Okay, so that's the summary of it. Okay, tapi tak apa. If you be unsure, macam mana sebenarnya kan Grignard reagent ni Macam selalu nampak tapi dah tak ingat. Okay, yang tu kita belajar dekat haloalkane. Nanti Miss bagi link in the description nanti.